আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। लेफ्ट फ्रंट सरकार को बदलना जरूरी था, मेरे मन में सरकार बदलने की जिद थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और आईजीएम हॉस्पिटल में स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। गुरुवार को अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की तीसरी स्थापना वर्षगांठ थी। इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम मुक्तधारा ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि लेफ्ट फ्रंट सरकार को बदलना जरूरी था। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि उन्होंने मन में जिद लेकर चलना शुरू किया। যিনি ছিলেন আগে এবং দুঃখ হয় যে উনি কি বলছেন, ওনাকে যখন আমি মুখ্যমন্ত্রী হই আমি ওনাকে ফোন করলাম, উনি তখন বিরোধী দল নেতা। আমি বললাম আপনাকে তো নিয়ম অনুসারে আপনাকে কার্ড পাঠাবে, কালকে তো আমি ওট টেকিং নিচ্ছি, আমি আর তরফ থেকে আমার মনে আপনাকে আসলে ভালো হয়, খুশি হব। না আমরা তো যাব না। কেন না, যেভাবে ইলেকশন হয়েছে তার জন্য প্রতিবাদে আমি তো যাব না। আমি এটা আপনার ইচ্ছা, আপনারা যাবেন কিনা এটা আপনাদের উপর। তখন উনি বললেন, আরে তুমি আবার এই ঝামেলা কেন এলে? তখন আমি বললাম এটা তো আপনার জন্যই। বলার পর ফোনটা রেখে দিয়েছে। আপনাদের জন্যই তো আমি এই ঝামেলা নিলাম। কারণ যখন বললেন যে উনি ভালো ডাক্তার সব কিছু, কিন্তু অপোজিট পোলের লোক, ঠিক আছে ভাই অপোজিট পোলেই থাকি, ডাক্তারিটা কম করো। তারপর থেকে তো শুরু হলো যাত্রা। এবং একটা জেদ ছিল ভিতরে যে এই সরকার যদি থাকে আজকে এই ডেন্টাল কলেজে হতো না, কোনো রকমে মেডিকেল কলেজ একটা হয়েছে, তার মধ্যে কিন্তু আমাদেরও অনেক মানে ওখানে আমাদের হ্যান্ড ছিল, অনেক কাজ করেছি আমরা। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को नौकरियां दी गई है। इस मामले पर मुख्यमंत्री ने सफाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जॉब सेक्टर में पीआरटीसी को जरूरी कर दिया था। যে চাকরির বাইরের লোকদের আমরা এখানে চাকরি দিই বলে না, বাইরের লোকদের চাকরি হিম্মত তো ছিল না, তোমাদেরও ছিল না, কোনো গভর্নমেন্টের ছিল না। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই আমি তো পিআরটিসি স্টার্ট করেছি। এখানে পিআরটিসি করে ত্রিপুরার লোকরা যাতে চাকরি পায় তার ব্যবস্থা আমি করেছি। আপনাদের সময়ে তো সেই হিম্মত ছিল না। এখন তোমাদের সময়ে তখন কি বাইরের থেকে লোক আসেনি? এখানে প্রচুর লোক। আর গিয়ে বলছে বাইরের লোক আসছে, বিহার থেকে আসছে, আমাদের লোক চাকরি পায় না। আর কি করেছে ওরাই করে। যেমন একটা চাকরি খেলো, ফর এক্সাম্পল 10,323 একটা ব্র্যান্ড নেম, এক পার্টি চাকরি দিল অন্যায়ভাবে, আবার আরেক পার্টি এই চাকরি খেয়ে নিল। এখন দুজনে হাত মিলিয়েছে। এদের তো কোনো মানে গিরগিটির মতো রং পাল্টায়। মানুষকে বুঝতে হবে। আমি বলছি না সবাইকে রাজনীতি করতে। अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ने पहली बार 18 दिसंबर 2022 को अपनी यात्रा शुरू की। अभी इस कॉलेज में बीडीएस करिकुलम में टोटल 67 सीट्स है। यह डेंटल कॉलेज मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की मेहनत से शुरू हुआ। इस दिन अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और आईजीएम हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया गया। इसके अलावा आज इन दोनों बिल्डिंग्स की रेट्रोफिटिंग का काम भी औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। इसके अलावा आज इन दोनों बिल्डिंग्स की रेट्रोफिटिंग का भी औपचारिक शुभारंभ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।